नमस्कार बंधुरा रीता रकमारी रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आज आमी बानिये देखाबो शक्तिगढ़ेर ল্যাংচা। उपकरण आछे सुजी, बड़ो एलाच, घी, बेकिंग पाउडार, चीनी, एलाच, दूध, मयदा। प्रथमे कड़ाई बसिए 2 चामच घी दिए दिलाम। तारपर 1 कप सुजी कड़ाईते दिए नाड़ाचाड़ा करते हबे। तारपरे अल्प आँचे भेजे निते हबे। नाड़ाचाड़ा करार पर 1 कप दूध ढेले दिलाम। दिए नाड़ाचाड़ा करे एक मंड आकारे तैरी करे निलाम। तैरी हये एले एक थालार मध्य आमी तुले निलाम। तारपर एक कड़ाई बसिए ताते 1 बाटी चीनी 1.5 बाटी जल दिए एक सिराप बानिये निलाम। ताते एलाच दिए दिलाम। तारपरे सुजिर मंड ठंडा हये आसले ताते दूध 1 चामच मयदा 1 चामच दिए एलाच दिए भालो मतो करे मेखे निलाम। मेखे ता थेके आमी लेची तैरी करे छोट्ट छोट्ट गोल्ला करे राखलाम। ओई गोल्ला थेके निये आमी लम्बा आकृति ল্যাংচা आकारे तैरी करलाम। एभाবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিলাম ল্যাংচাগুলো। তারপর আমি রসটাকে নাড়াচাড়া করলাম। হয়ে এলে রসটাকে আমি নামিয়ে নিলাম। তারপর আমি ফ্রাইং প্যান বসিয়ে তাতে সাদা তেল দিয়ে গরম করতে দিলাম। তারপরে আমি ল্যাংচাগুলো ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে এপিট ওপিট করে লাল করে ভেজে তুলে নিলাম। তুলে আমি রসে ডুবিয়ে দিলাম। এভাবে আমি তৈরি করে নিলাম শক্তিগড়ের ল্যাংচা। যদি আপনাদের ভালো লাগে রান্নাটি তবে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আপনারা পাশে থাকবেন।